الوی صاحب سے میں ایک سوال کروں گا. عارف الوی صاحب ہمارے ان پرانے ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو سرو کیا. 29 سال جماعت اسلامی یا 23 سال جماعت اسلامی میں رہے. پی ایس 70 کا غالباً الیکشن کنٹیسٹ پروونشل اسمبلی کا کرنا چاہ رہے تھے. 1979 میں وہ الیکشنز نہیں ہوئے. ڈاکٹر الوی صاحب تھورو لرنڈ جنٹلمین ہیں, پروفیشنل ڈینٹسٹ ہیں, ڈین ہیں رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے. آپ کی نظر بھی کراچی پہ ہے. سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ کراچی میں ہماری پڑوس میں بھی ایک جماعت رہتی ہے جو کراچی کی نمائندگی کرتی ہے, کراچی کو پچھلے 20 سال سے نمائندگی کرتی چلی آ رہی ہے. اس جماعت کو چھوڑ کر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹ بنے؟ بہت شکریہ نا میری. تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں نے ایکٹیولی جماعت اسلامی میں 1977 سے لے کر 1982 تک کام کیا. 5 سال کا عرصہ تھا. باقی میں جب 1970 میں اور جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں لیفٹ اور رائٹ کی ایک بحث تھی پاکستان کی سیاست میں. آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے خان صاحب بھی. تو اس لیفٹ اور رائٹ کے پولرائزیشن کے اندر میں رائٹ کی طرف تھا, تو میرا انکلینیشن رائٹس پارٹیز کے حوالے سے تھا. میں نے جماعت اسلامی سے کوئی ڈسٹنس میرا شروع ہوا 1984 سے زیادہ, اور جب 1996 میں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف بنانے کی نیت کی تو نیت ہی کی تھی. اخبار میں خبر پڑی تھی کہ میں نے ان سے ملاقات کی. میں سمجھتا تھا کہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ پاکستان میں بے انتہا ضروری ہے. اور جہاں 1970 اور 71 کے تناظر میں آپ نے بات رکھی ہے بہت اچھے انداز سے, این ڈی خان صاحب نے بھی اس کا سیناریو آپ کے سامنے رکھا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے. اور مشرقی پاکستان جب ہم سے علیحدہ ہوا اس زمانے میں بھی میں یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ پنجاب کا ایشو نہیں ہے, یہ ویسٹ پاکستان ایکسپلائٹنگ ایسٹ پاکستان والا ایشو نہیں ہے. یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایرسٹوکریسی ہے, ایلیٹسٹ ایرسٹوکریسی, اولیگارکی کہہ لیں, جو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور کرپٹ ہے. جب بھی میں یہ سمجھتا تھا, نتیجہ کیا ہوا کہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو وہاں کا کرپٹ سیاستدان وہاں پر حکومت کرتا رہا اور یہاں بھی کرپشن کا ایک بازار گرم رہا, اور پاکستان کے مسائل بھی حل نہیں ہوئے اور بنگلہ دیش کے مسائل بھی نہیں حل ہوئے. تو میں جب خان صاحب سیاست کے اندر آئے تو ایک دیانتدار قیادت کے اعتبار سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کا ڈائریکشن ایک ہی ہونا چاہیے. اور میں آج کے سامنے یہ بات پھر رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک دیانتدار اور خوددار قیادت کی ضرورت ہے. اور اس کوالیفیکیشن کے اعتبار سے عمران خان صاحب کی جو سروسز ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں دہراؤں گا, دہرانا مناسب نہیں ہے, مگر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور ہر طرف سے سروس کی اورینٹیشن ہے اور ایک دیانتدار انسان ہے اور دیانتدار قیادت. تو پاکستان کی ضرورت کے ساتھ یہ بالکل اس وقت فٹ ہوتی ہے بات کہ ایک دیانتدار نوجوان قیادت ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ناظرین میرا خیال ہے کہ بڑی اسٹرانگ جسٹیفیکیشن دی ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے وائی ہی جوائنڈ پاکستان تحریک انصاف. Now coming to a former governor Sindh, a respectable gentleman here, ممنون حسین صاحب, انہوں نے بھی سیاست کی بڑی نشیب و فراز کو دیکھا. پاکستان مسلم لیگ این پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کرتی ہے, اور یہ گورنر سندھ جون سے لے کر اکتوبر 1999 تک رہے, جو ایک بہت قلیل عرصہ تھا. اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے پاور ٹیک اوور کر لیا. اس برنٹ کو انہوں نے لیا. اس وقت پاکستان کے حالات اکنامکلی, پاکستان کی نیشنل فارن ایکسچینج ریزروز $700 ملین تھی. پاکستان کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے فریز کیا تھا. یہاں تک کہ جو اوورسیز پاکستانیز تھے اور انویسٹرز تھے انہوں نے اس برنٹ کو فیل کیا تھا. پاکستان کی نیشنل آئل ریزروز کم ہو گئی, ڈپلیشن کی طرف جا رہی تھی. اس وقت جنرل مشرف صاحب نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا. ناظرین یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ اس کے بعد 2004 میں یہ ریزروز $17 بلین چلی گئی. اٹ واز اے ٹریمینڈس انکریز ان دا نیشنل ریزروز آف پاکستان. اس وقت آپ ایک بزنس مین ابھی بھی ہیں ممنون حسین صاحب, اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے اکنامک اپ ہیولز کو جو پاکستان کے اندر ہوتی رہی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ ہم ان سے سننا چاہیں گے. جناب ممنون حسین صاحب. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ایک تصحیح کر دوں کہ 2004 میں 17 بلین ریزرو نہیں ہوئے تھے پاکستان کے, 1.7. ہاں
यानी 1.7 1.8 यानी अबाउट ये फिगर। लेकिन लेट्स कम टू द कंक्लूजन के मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ही $17 बिलियन हुए। इट मे बी 2007 हो गए होंगे, तकरीबन हो गए होंगे। जी जी जी। लेकिन बात यह है कि इसकी वजह ये नहीं थी क्योंकि मुशर्रफ साहब ने कोई बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। इसकी वजह ये थी कि जब 9/11 का वाकया हुआ तो जो लोग यूरोप में, अमेरिका में रहते थे, तो उनको ये एक तशवीश पैदा हुई कि भाई अगर हमारे जिस तरह से वहाँ के लोगों ने, वहाँ की हुकूमतों ने रिएक्ट करना शुरू किया, ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से, तो लोगों को ये तशवीश हुई, पाकिस्तानी जो वहाँ रहते थे, कि भाई ये जिस तरह से ये हमको ट्रीट कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा वक्त ना आए कि अगर हमने अपने तमाम असेट्स यहाँ रखे तो हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँच जाए। तो जब से इन्होंने भेजना शुरू किया, देखिए उस ज़माने में जो आमद थी फॉरेन एक्सचेंज की, एक्सपेट्रिएट्स जो भेजा करते थे, वो तकरीबन 1.25-1.50 बिलियन डॉलर पर ईयर थी। वो बढ़ते 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 जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 5-5.5 बिलियन डॉलर हो गई, जो अब तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर तक पहुंच रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी वजह बुनियादी वही है कि वहाँ के लोगों को ये तशवीश रहती है कि हमें अपने जो हमारे बचतें हैं उनको हम सबको यहाँ न रखें बल्कि पाकिस्तान में उसको भेजते रहें। तो ये बुनियादी वजह है। बहरहाल ये कि आपका सवाल इस ज़िम्न में क्या था, ये तो मैंने ऐसी किया, लेकिन आप जरा प्लीज दोहराएंगे, मेरे ध्यान से निकल गया। आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, आपने ममनून हसन साहब जो जवाब दिया है वो जवाब हमारे नाजरीन ने बहुत अच्छी तरह सुना है, और आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी रेज किया है, और वो पॉइंट मैं इस वक्त नाजरीन की नज़र में लाऊंगा। ममनून हसन साहब ने ये कहा कि ये दुरुस्त हो सकता है कि रिजर्व $700 मिलियन हों, ये दुरुस्त नहीं है कि रिजर्व्स 2004 में $17 बिलियन थे, जिसकी करेक्शन हमने की है कि रिजर्व्स चले गए थे $17 बिलियन पे एट द एंड ऑफ टर्म ऑफ परवेज मुशर्रफ। इस पे हम बहस नहीं कर रहे कि ये क्या हुआ, लेकिन इन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन ये दी है नाजरीन कि चूंकि 9/11 के बाद लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट वेस्ट के अंदर पैदा हो गया था, लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, तो ये मुशर्रफ साहब की पॉलिसी नहीं थी बल्कि ये लोगों का अपना वो ट्रस्ट था जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ा, जिसके नतीजे में वो अपने पैसे यहां लेकर आए और ये ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ। देयर इज अ सब्सटेंस नाजरीन, ये फैसला आप करेंगे, ये फैसला मैं नहीं करूंगा। देयर इज अ सब्सटेंस इन व्हाट ही हैज सेड। दूसरी चीज ये कि नाजरीन हम ये जानना चाहेंगे ममनून हुसैन साहब से कि जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वाज रिमूव्ड एट द टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वाज इन पावर। General Jahangir Karamat, the chief of the army staff, happened to resign from his position when Prime Minister Nawaz Sharif was in power. Then again, आप ये देखिए कि President of Pakistan was also had to resign. गुलाम इसाक खान भी फारिग हुए। सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये कौन सी एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप की इब्तदा थी जो कि की गई? इफ दैट इज ट्रू, आई डू नॉट नो, और हमें और आपको ये एस्टैब्लिश करना है इनकी गुफ्तगू के बाद, और आप ये फैसला करेंगे कि ये कहां पर चीजें जा रही थी। लेकिन इससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम ममनून हुसैन साहब को दावत देंगे कि वो रिस्पॉन्ड करें इस क्वेश्चन को। थैंक यू। वक्त के साथ रहिए। This time check was brought to you by Lasanica Archimazil. लासानिका डाइमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानिका डाइमैक्सो। कराची बिलावल हाउस के करीब मुश्तिल अफराद ने बस को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट दीदार शाह की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री कलअदम। दहशतगर्दों ने खित्ते के अमन को तबाह कर दिया, आर्मी चीफ। और लिबिया झड़पें जारी, जागिया पर फिर बागियों का कंट्रोल।
है वक्त के साथ। हाशमी जोशादा 12 जड़ी बूटियों का कमाल, 12 महीने रखे ख्याल। हाशमी जोशादा अज्जा प्योर, बेहतर क्योर। अल्केमिस्ट का वोबोसाइड खांसी का शरबत, मौसम की तब्दीली के असरात से खांसी, नजला, जुकाम, गले की खराश और सीने में बलगम, फौरी बचाव, तहफ्फुज और मौसर अलामती इलाज। वोबोसाइड खांसी का शरबत। नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम फॉर्मर गवर्नर ममनून हुसैन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और चंद एक सवालात मैंने आपसे किए थे, मैं उसका रिस्पांस आपसे चाहूँगा। देखिए, उसमें पहली बात जो आपने फरमाई कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को रिमूव किया था, असल में वो मियां नवाज शरीफ ने रिमूव नहीं किया था, ना वो कर सकते थे। ये जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है, जजों को अगर कोई रिमूव करना होता है तो पहले उनके खिलाफ जो भी कोई इल्ज़ामात होते हैं या ऐसे होते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाता है वो केस, और उसके बाद में उसका फैसला होता है और जजेज ही उसका फैसला करते हैं। इस केस में यह हुआ था कि तकरीबन शायद उस जमाने में 13 सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे, उनमें से एक तनकीद ये हुई थी, मैं ज़रा तफसील में जाए बगैर आपको मुख्तसर बताता हूँ कि जितने सीनियर जजेस थे उन सबको इस्लामाबाद से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर तयनात कर दिया गया था जो बेंचेस बनती हैं। अच्छा, तो उस वक्त भी इस फैसले पर तनकीद हुई थी और उनको उनके साथी जजों ने, ये एक तरफ थे और 12 जज एक तरफ थे, तो उनके साथी जजों ने इनके अपने फैसले पर कि अगर किसी ने किसी यानी सीनियर जज को सुपरसीड किया है तो वो फैसला उन्होंने किया था कि ये ठीक नहीं है, हर शख्स को अपनी बारी के हिसाब से आगे आना चाहिए। तो चूंकि इन्होंने शायद 2 जजेस को या 3 जजेस को सुपरसीड किया था, तो बाकी जजेस ने इस पर यह फैसला किया कि इनके फैसले के मुताबिक इनको यानी चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, और जिनका हक था जस्टिस अजमल मियां, उनके हक में तमाम जजेस ने फैसला दिया। तो ये बहरहाल गवर्नमेंट का नहीं किया था, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अस खुद ये फैसला किया था, पहली बात। दूसरी बात आपने फरमाई कि जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा इसलिए मांगा था मियां नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट उस जमाने में अब पेश किया था जो मियां साहब को पसंद नहीं आया था, और मियां साहब को यह खतरा हुआ कि ये फिर वही जिस तरह से कि टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि कोई कानूनी तौर पर सुप्रीम ये सिक्योरिटी काउंसिल का कोई कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। तो उनसे शायद कुछ सवाल जवाब किया होगा, मुतमईन ना हुए तो उनसे कहा कि भाई बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें, इसलिए कि हमारा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है, ये हुआ था। अच्छा, अब बात आई मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये हुआ था कि जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो मियां साहब ने जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे उनको लाहौर बुलाया था और उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की वो कोशिशें कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ हरकत उस वक्त भी ऐसी की थी कि जिस पे ये एतराज़ हुआ था कि इन्होंने प्रॉपरली हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को जो एक तरह का प्रोटोकॉल देते हैं या कोई इज्जत दी जाती है, उसमें भी शायद ये इन्होंने कुछ कमी रखी थी, एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा था हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का, तो उन्होंने कारगिल का मामला शुरू कर दिया। अच्छा, कारगिल में इन्होंने बगैर प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लिए इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, और फिर बाद में हुआ ये कि किसी जगह उसके 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद किसी बीच में एक मरतबा ये कुछ इस किस्म का कहा कि जब उनके प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में आया कि वहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज नहीं कर रही है, बल्कि कुछ मुजाहिदीन हैं जो हल्की फुल्की वो कर रहे हैं, ये कह के प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को तमाम बाहर की सोर्सेज से ये पता चला तो उस वक्त ये बहुत तल्खी पैदा हुई, और बल्कि राजा ज़फ़रुल हक की सदारत में एक कमेटी बनाई गई कैबिनेट की, और उन्होंने ये जनरल मुशर्रफ, जनरल अजीज़ और जनरल महमूद इनको बुलाया और इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर उस कमेटी में हमारे एक मिनिस्टर थे जनरल मजीद मलिक, वो खुद जनरल थे, उन्होंने उनसे सवालात किया और उन सवालात में वो जवाब नहीं दे सके कि भाई तुम गए क्यों हो यहाँ पर, क्या ज़रूरत थी, इस किस्म की बातें हुई। बहरहाल हुआ यह कि उस वाक़े के बाद जनरल मुशर्रफ को बेल आउट करने के लिए या पाकिस्तानी फौज को वहां से बेल आउट करने के लिए मियां साहब खुद फिर वहां गए वाशिंगटन। फाइनली एक बात बताइए, ये बात आपने बहुत स्ट्रांगली केस को डिफेंड